السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم ارحمنا وارحمنا وعافينا واعف عنا. اللهم يا الله إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. مسيب جلب تدين رب دين إسلام تولي بنغال لو ألو والبركو نغال بركينانغال اندي دو موجبري ميدن ngal lo allu wal meden ngal artuden e mudum dudal uba hausen musibbe julbe teddube hiden yewta ko jomirawo subhanahu wa ta'ala tagen addirlen e dow ndido leydi kanko non jomirawo subhanahu wa ta'ala o tagirale ngadde ndido leydi fiye jodo ndarindiren balko tagiri en o inni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Naam musibbe julbe teddube hiden yewta fi nde do nyalande teddunde barkunde barkinande innande yawmul jumu'a. Hande ko juma musibbe julbe teddube yurmi ha musibbe julbe teddube Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala okki e lewru sumaye timmundu ndu andantama pellet lewru burndu e mawnude e lebbi din ko ndudo lewru intendu hondu Ramadan. Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala inne hondum ko ayyaman ma'dudat ko nyalaade kontetede musibbe julbe teddube ko do Allah hino waynitaade musibbe julbe teddube o ko do Allah wondo e teddudo burdo mawnude mo Allah buri mawninde kam makko o do himo waynitaade mo accude en kadi himo accude en kadi lebbi arodi. Est-ce que non hara korka men kan jabama? Est-ce que en hori no hanuden horirde non? Est-ce que wona yingo tu wadde ngode nder gado korka meden? Allah inen ko ayyama ma'dudat nyala do nade kontede nyande go sumaye har goto kale meden na sumaye ari sumayari mo siddo juldo teddudo kon har ko lotugol ma halaba e bakkatuji madi wadda nder lebbi 10 sumayari mo siddo juldo teddudo uttamma dame aljanna den dantama de do ko ferminode anati e majje wo ko wakkilare jandunde o udditamma de do lewru timmundu fi yanatu e majje. Sumayari mo sibbe julbe teddube o fermamma dame yite jahannama ko hulunoda kon denjida ka wonki maada ko wonda torade nyande wojo Allah dande o ferma ma den don dame. Sumaye ari o dumbam ma ko ente kon iblisa shaytan o mo molota da nyande fini weti be torda Allah yo Allah dande bone iblisa. Sumaye ari o dumbam ma dum dom mosibbe julbe teddube o ardi e teddungal makko himo hotoro e teddungal makko. Est-ce que no teddini hore maada? Ayyaman ma'dudat nyalaade kontade fendo ko balde seeda woni ko heddi hara kade yeggiti kadi sumaye kadi wondema en horuno fi hon min en yeggiti nde tawde jomirawo subhanahu wa ta'ala tagi ngoynen ko en neddanke o inni summiya insanan li annahu yansa. Neddanke innirama ko o neddanke sabu ko o yeggitowo. Allah joni neddanke o ko inte kom bernde o inni summiya qalban li kasrat taqallubihi berne innirama bernde sabu ko ne hewunde waylitade. Dum non musibbe julbe teddube ko yurmi wadi e nder o do sumaye faala men yewtude ko yurmi wadi e nder o do sumaye. Est-ce que en taskike dum modja? Est-ce que en taskike dum modja ko yurmi wadi e nder o do sumaye? Est-ce que yilti fondo men e mudum modja? Mido yewta on wonki no heewi, mido yewta on bernde no heewi. miɗa joɗade yeso moɗon taw ko ni wahumi
ko nde tawde wondema Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala o inni honɗum la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sanni hay goto e moɗon imanu makko tabitata e nder wonki makko o gonɗinta Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala iman makko on tabita ha o hiɗana musidɗo makko on julɗo ko o hiɗani hoore makko kon. ɗum non musidɓe julɓe tedduɓe koko mi hiɗani hoore an mi hiɗani ɓeygure an nden ko ɗum mi yalanto kala julɗo. Mi torki Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala yo Allah huwu en ko wondi e nafa e barki ko yurmi waɗi e nder oɗo suumaye hewta musidɓe julɓe tedduɓe tawa e nder suumaye no woodi ñalande ɓurde e teddude, ñalande ɓurde e mawnude e ñalaɗen fop, tawa nde ɗo ñalande kan nder cuuɗi waɗete. Kondu won nde ɗo ñalande musidɓe julɓe tedduɓe kanko jomirawo subhanahu wa ta'ala dalnega qur'ana makko ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم مسيب جلبة الدم. جمعة سي ندامة سي ساي جمعة يوني جمعة سي ندامة ساي جمعة سي يوني ياتشي دوغون نوتو دوغان لك جولر دماكو gila suuma e dari konto waɗɗen jumaaji meɗen ɗen hay goto haajaka, hay goto ala wullude e ɓernde kalkila miijo suuma e feƴƴunoɗo en fo enen ka nder julirde Allah. Suuma e feƴƴunoɗo en fo no ka julirde Allah eɗen dogi ɗen nooti Allah eɗen welti o suuma e ɗo hewte yahaali ko fi hon ɗum. O suuma e ɗo hewti o darike ha o hewti ka o maaya en wawa hewde ka julirde Allah. E wawal yewde ka julirde Allah musidɓe julɓe tedduɓe. Julirde Allah dañi no fermi, suudu Allah no no ferma. Ala ko fermi do sina ko ɓerɗe meɗen den yori ko. Ala ko fermi ɗum ɗo fop sina ko woɗɗitiɗen e jomirawo subhanahu wa ta'ala duwawji acci ijabade. Duwawji acci ijabade musidɓe julɓe tedduɓe. Duwotonoɓe jaabo duwaji acci ijabade. Boneji ɗin ɓuri wonɓe duwade ɓen. Duwaji no duworede kono ka hoore ɗengal hino duwo hino sikkiti Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala ko woni e duwade ko. Hino duwo no inna mi duwoto woni fi feere ala. Hino duwo inna way Allah inni yo duwe ko sabul sila duwanade. Na musidɓe julɓe tedduɓe yawmul jumu'a nde ɗo ñalande jomirawo subhanahu wa ta'ala ɓuri mantude ka makko o inni honɗum e hadis kongol ne sallallahu alayhi wa sallam o inni yawmul jumu'a ko nde ñande jomirawo subhanahu wa ta'ala woni ko tagi bammen adama ko e jumare woni ko o yafani bammen adama bakkatuji makko ko e jumare woni kanko jomirawo subhanahu ko yaltini bammen adama ka aljanna ko e jumare woni ko yafani bammen adama bakkatuji makko. Jonno lewru ɓurndu e teddude ɓurndu e mawde ndundu hewta tawatama hay ñande wotere cuuɗi Allah ɗi wawetake udditede. Tawa ɗi cuuɗi Allah ko fermeteɗi taala ko ɗi fermori sina ko ɗe juuɗe men faggiti kon, sina ko ki wonki men faggiti kon, sina ko toñuɗen hoore meɗen kon, toñuɗen hoore meɗen ha toñuɗen Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala. Sabu sallallahu alayhi wa sallam o inni wondema wo albala uno jippo e dow jamaji ɗin ko tuma jamaji ɗin acciti welsidi ko inte kon du'awu e welsidi ko du'awu ha tawi musidɓe julɓe tedduɓe si en daari réseaux sociaux ji meɗi ɗin fop ka wawonɗen nafitorde ko wirtugol karamokoɓe. Jannoɓe sabotama
rewɓe muuriɓe sabotama qur'ana on bugama karmo koɓe waɗama joni ko jalitirteɓe ko jaleteɓe ka réseaux sociaux ji ko jaleteɓe ka jondeji ɓe Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala teddini ka makko hiɗen sikkude se laɓɓinale hoore meɗen en yiltale fondo meɗen on en daɗay wallahi en daɗata a wonali o julɗo innugol fi komi julɗo tun yonima innugol la ilaha illallah muhammadur rasulullah wallahi yonali ɗum ɗon wawi yadude wo e immagol e gonɗigol jomirawo subhanahu wa ta'ala wal amalu bil jaware e golligol ɗeɗo tere ɓandu maɗa kono musidɓe julɓe tedduɓe ko Allah ɓuri suɓude ka makko e ko ɓuri teddinde ka makko o yini inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala o hajaka e darugol tere meɗen ɗen ɓandu meɗen ɗum ngari meɗen kin maral meɗen ngal kanko Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala ko piiji ɗiɗi o hato jinni e meɗen piihum ara nun kun ko inni wo ko hato jinni ko ɓernde maɗa nden est ce que ɗe ɓerɗe men no laaɓi est ce que ɗe laɓɓinani ɗe Allah est ce que ɗe laɓɓini ɗe ɓernde hakkundeji meɗen aye goɗɗo hande sa ayni mahi jangoyen qur'ana wallahi ko sabotete woni mahi jangoyen qur'ana ko o sabotete woni o aybinama duɗal no uddita ka qur'ana jangete o ina ɓiɗɗamo yahata ton ko andinimo ko sawri ɓiɗɗo makko heɓay ko zuwata ballon ko sawri ɓiɗɗo makko heɓay ko yinte kom piiji aduna la hawla wala quwwata illa billah musidɓe julɓe tedduɓe wallahi sen acciti qur'ana o en acciti du'a'u haray en perdi perdande nde alaka nde hatti sabu non perdi ko perdugol jomirawo subhanahu wa ta'ala ko oɗo won neɗɗo perduɗo perdi fo perdi musidɓe julɓe tedduɓe wona on neɗɗo perduɗo angal heɓugol jawdi wona on neɗɗo mo andantama Allah okkoralima ko inte kon sonnajo labaɗo walla gorko labaɗo perdi ɗin fop ko perdugol kaɗo dina perdugol jomirawo subhanahu wa ta'ala nasallah sam ini ko hombo woni ngalo ko hombo woni heɓuɗo ko hombo woni maluɗo ko on neɗɗanke heɓuɗo jomirawo subhanahu wa ta'ala ɗum non musidɓe julɓe tedduɓe fi Allah on wawi heɓade wosi nde ɗo ɓernde laɓɓinama hande en fof woɓɓe heɗoto karama koɓen e yewtereji dina ɓe ɗaɓɓa e muɗum sina faljere maɓɓe nden yoɓe hitun koɓe falji kon ɓe yalta ɓe sabotaɓe Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala o inni honɗum al ulamaa warithatul anbiya jongande en ko ɓeɗo roni annabaɓe an tawa alama saboten mo yenden sina ɓeɗo ko nono duwawji ɗin jaborto tikkirala nden hewata e dow men hewa e dow meɗen sabu ko so en bakike ɓeɗo si wawen famude kaɗo dina kono bani adama on fof musidɓe julɓe tedduɓe ala daɗuɗo ko inte kon faljere sabna sallallahu alaihi wasallam o huɓitinino e konngol o inni kullibuna adama khata'un kala bani adama fof ko faljowo wa khairul khata'ina at-tawwabun kono non ko ɓuri e moƴƴude faljoɓe ko falje yilto e jomirawo subhanahu wa ta'ala musidɓe julɓe tedduɓe nde ɗo jumare hewti kadi suuma e no accude en o konkanino en ka damal meɗen o ardi e yurmede makko balɗe sappo sakkitoɗoɗen hewti ka torotoɗen Allah fiye en daɗu ka tortoɗen Allah fiye Allah yafano en tawa suuma e on daroto haɗe ɗo balɗe hewta tawa en wata yawde ka julurde Allah juulen e wawata yahude waɗoyen juma ka julurde makko e wawata yahude notoɗen gundoɗen e makko ka suudu makko fof ka nder cuuɗi men wonɗen e wadde
yilten fondoji meɗen musidɓe julɓe tedduɓe laɓɓinen ɓerɗe meɗen ɗen laɓɓinen ɓerɗe meɗen ɗen laɓɓinen fondoji meɗen ɗin hebbinen juulugol e dow nelaɗo makko muhammadin sallllahu alayhi wa sallam sabu hebbingol juulugol e dow nelaɗo hino ɓeyda imanu bani adama imanu ma on hino ɓeydoro bi dicrillah ɓernde maɗa nden hino ɓeydoro bi dicrillah e jantagol inde Allah ɓernde maɗa nden hinde mayira e welsdagol maɗa e jantagol inde Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala kala on neɗɗanke welsidiɗo jantagol inde Allah ɓernde makko nden mayay ko ɗum Allah jomirawo dalnega qur'ana makko o inna fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya ko lunnagol meɗen ahodi ndi ahodiren e jomirawo subhanahu wa ta'ala woni oɗo islam Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala o inni wo o huɗi ɓe o fermi ɓerɗe maɓɓe ɗen woni yoruɗe ken musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗum sallallahu alayhi wa sallam sifana abi radiyallahu anhu qala la tukthiru lkalam bi gayri dhikrillah an o bani adama hebbin haalugol tun haalaji adna yanko hara hebbinoral ɗum ɗon jantagol inde Allah hebbin jantagol inde Allah ɓuri ko hebbinta haalawil adna yanko yagal e hoore laawi fa inna kathratul kalami bi gayri dhikrillahi qaswatul qalb o yini hebbingol haalugol haalaji aduna yanko ko alda e jantagol inde Allah ɗum hino tawa ko yornata ɓernde bani adama o sabu wonki maɗa kin ɗon ko duñatama tun ko jantagol tun weli foti adna yanko yagal wa inna abadu nnasu min allahi o inni wo ɓurɗo e neɗɗanke e yimɓe ɓen woɗɗitade e Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala ko inni alqalbul qasiya ko ommo ɓernde mum yoori idan musidɓe julɓe tedduɓe mo ɓernde mum yoori wo yo andu haray o woɗɗike e jomirawo subhanahu wa ta'ala haray kanko woɗɗintinni hoore makko e mawngo Allah ngun jomirawo subhanahu wa ta'ala jono lekki ɗum ɗo noon fof musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗuytagol fota wona seeɗa e ñowugol yimɓe ko ɗuytagol fota wona seeɗa e sabotugol karamakoɓe ko ɗuytagol fota wona seeɗa e sabotugol rewɓe ƴettuɓe disaje ɗe Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala jonni ɓe e ɗum ɗo noon fof musidɓe julɓe tedduɓe ko hebbingol jantagol inde Allah haray a dandi nde ɗo ɓernde maɗa musidɓe julɓe tedduɓe Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala o tagi ngo jonni en nde ɗo ɓernde kono ko si nde ɗo moƴƴi wonki hummeɗen kum moƴƴa nde ɗo ɓernde men daɗi wonki hummeɗen kum daɗi musidɓe julɓe tedduɓe fi meɗen on hino yurmi juulen e dow nelaɗo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد هبنا إنك أستغفر الله مسيب جلب تدبه miɗo hattino ɗo mi torki Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu hara o suuma emo horɗen ɗo Allah jaɓani en mo yo Allah dandu en suga ɗum ɗo ka aroyta kadi yo Allah dandu en suga ɗiɗo albalawuji yo Allah waɗu en ɓe yimɓe e ɓerɗe muɗum ɗen fewti e jomirawo subhanahu wa ta'ala yo Allah jaɓan en tuububuyeji meɗen ɗi wonɗen tuubude yilto e makko musidɓe julɓe tedduɓe inna Allahu ghafurur rahim Allah ko yafotoɗo etoɗen hakkundeji meɗen kadi yafodiren sabu honɗum Allah si o yaafike en kono hakkundeji meɗen en yafodirari haray koye daraytoɓe yeeso Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala goto kala e meɗen hetta hakkehu muɗum kum si feƴƴen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.